Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 9th, subject biology, chapter tissues, topic muscle tissues. Pătmis topic parявais epithelial tissue or epithelium. Tamich function, tamich structure and occurrence. Parявais pătmis videos mez. Ugis paro doim body tissue, animal tissue, that is muscle tissue. Bacho to छ पता animal man छ खास सलाहियत animal man छ movement. ये मोमेंट कितने गसान अम खुद कुछ रेस्पॉन्सिबल आसान बॉडी हुन टिश्यू तथ वन मसल टिश्यू यानी कि मसल्स आसान मसल्स खास सलाहियत आसान अम कंट्रैक्ट तो रिलैक्स अम सत मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स और लिम्ब्स अमे मूवमेंट्स कितन गसान इहुंद सेलन मज कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन अमे सत बॉडी मूवमेंट्स सेलन हुंद स्ट्रक्चर क्या तेल परो आज muscle tissue. Muscles or muscle tissue of the body consists of long, narrow muscle cells. Yus muscle tissue आसान छु या muscles आसान छु ये छु आसान बनेमत सेलन हुंद अछ पता tissue go group of cells. Naturally muscle tissue छु बनेमत सेलन हुंद हम किस छु आसान cell हम जे छु आसान long, narrow को तंग है long, narrow muscle cells. These cells are elongated in structure and therefore called muscle fibers. Naturally, elongated muscle fibers, elongated in structure. So that is why these are called as muscle fibers. A muscle fiber may contain one or more nuclei. Muscle cell अक्सर अख या अक ज़्यादा nuclei. ये अकु वन न्यूक्लियस यानी कि वुचान अकिस टाइपस मोर देन वन न्यूक्लिय तो अकिस कस्मस मज अकुई वो अख त या अक ज्यादा न्यूक्लियस मसल सेलन मज द muscle cells are typically arranged in parallel manner and contract in a definite direction. Arrange करित parallel manner parallel arranged and contract in definite direction. Khas particular direction contract. Contract means short which cause movement of body parts. Time is time organs, time partage movement or limbs and locomotion of organism. Or one of locomotion. Locomotion means movement from one place to another. That is called a locomotion. Yani animal and mancha khas salayit locomotion एक जाय पे बिग जाय पकान तेल लोकोमोशन गसान ये मस्कुलर टिश्यू मसल्स हेल्प करान मूवमेंटस मज गो सान लिम्ब्स जंग जंगन वन लिम्ब्स हम तेल मूवमेंट करान ये मसल्स बनेम्स मसल्स वन पे वन अड़जन पे तम मसल्स कंट्रैक्ट तो रिलैक्स गसान करान इज मूवमेंट लिम्ब्स मूवमेंट करान नेचुरली ऑर्गेनाइज एनिमल एक जाय पे बिग जाय हेकान मूवमेंट कर दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन यम सात बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करान मसन हार्ट मूवमेंट करान इंटरनल ऑर्गन्स मूवमेंट करान तम मूवमेंट्स तम त बिकॉज ऑफ मसल टिश्यू तम गई बॉडी मूवमेंट्स वाइल एज ये वनो एक जाय पे सलम एनिमल बिग जाय वातन तथ लोकोमोशन दीज मूवमेंट्स आर brought about by contraction and relaxation of contractile proteins. You see contraction and relaxation among muscle cell maz gasan actually among cell maz protein contractile protein present in the muscle cells. Muscle cells play a role in almost every activity of an organism. यानी कि muscle tissue so tissue प्रत कुन activity मज body हिंज important role play karan kus muscle tissues. For example of an organism including the movements of the body or limbs, the movement of heart, flow of blood, blood blood vessels naturally muscles active and lymph through the vessels, passage of food through the alimentary canal, flow of air through respiratory tract, etc. Activities अमन खतर जरूरी responsible है muscle tissue तेल activities perform गछान सानी body मज because of rule
muscle tissue. There are three types of muscle fibers. Muscle tissue چھِ ترٛےٚ قٕسم cell چھِ آسان اَتھ منٛز. گۄڈٕنیُک کیٛاہ چھُ آسان striated muscle or skeletal muscle or voluntary muscle. گۄڈٕنِکِس قٕسمَس چھُ وَنان striated یا وَنو skeletal muscle or voluntary muscle. دوٚیِمِس چھُ وَنان unstriated muscle or smooth muscle or involuntary muscle. ترٛیٚیِمِس چھِ وَنان cardiac muscles. striated muscles یِم آسان چھِ یِم چھِ آسان سٲنِس باڈی وال یعنی کہِ یُس یہِ سِکِل فرٛیم ؤرٕک آسان چھُ بونَن ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ کاٹلیج ہُنٛد یُس یہِ فرٛیم چھُ آسان بَنیومُت سِکِلٹل فرٛیم ؤرٕک سِکِلٹل سِسٹَم آسان چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ یِم مَسٕل آسان چھِ یِمَن چھِ striated muscles یا وَنوکھ سِکِلٹل muscles یعنی کہِ اَسہِ یِم بونَن سۭتۍ اَٹیچ مَسلٕز آسان چھِ مثلاً أسۍ نِمو پَنٕنۍ لیگٕس یا آرمٕز نِمو أسۍ یا پَنُن چَسٹ نِمو أسۍ بۄن چھِ آسان بونَس پٮ۪ٹھ چھِ اَٹیچ آسان مَسلٕز گوٚو یِمَن وَنو تیٚلہِ سِکِلٹل مَسلٕز. دوٚیِم آر والنٹری مَسلٕز یِمَن مَسلَن چھِ یہِ صلٲحیت آسان یِم چھِ کَران فنٛگشَن یِم چھِ آسان کَنٹرول اَنڈَر دَ وِل آف مین مثلاً أسۍ چھِ یَژھان اَتھَس موٗمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ اَتھَس منٛز یہِ مَسلٕز آسان چھِ یِمَن چھِ وَنان تیٚلہِ striated muscle اور والنٹری مَسلٕز تِکیٛازِ یِم چھِ آسان کَنٹرول کَران أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یَژھو موٗمٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ تَوَے وَنان والنٹری مَسلٕز. unstriated ہُہ چھُ آسان striated muscles چھِ یِمَن اَمہِ موٗجوٗب وَنان کیٛازِ یِمَن منٛز چھِ آسان سٹریشنٕز اگر تُہۍ ییٚتٮ۪ن ہسا وٕچھ سٹریشنٕز ڈارٕک بینڈٕس اور لایٹ بینڈٕس یِمَن چھِ وَنان سٹریشن ڈارٕک اینڈ لایٹ بینڈٕس چھِ آسان اَمہِ موٗجوٗب چھِ وَنان striated muscles. یِم سموٗتھ مَسلٕز چھِ آسان دوٚیِم قٕسٕم تِمَن چھِنہٕ یِم بینڈٕس آسان کینٛہہ تَمہِ موٗجوٗب چھِ وَنان unstriated اور smooth muscles اور involuntary muscles. قطعی طور ہُم چھِ آسان والنٹری ہُم چھِ آسان اَنڈَر دَ وِل آف مین involuntary muscles آسان اَنڈَر دَ وِل آف مین کہِ تیٚلہِ وَنوکھ involuntary muscles. ترٛیٚیِم قٕسٕم cardiac muscles یُس ہارٹ آسان چھُ ہارٹ چھُ آسان بَنیومُت الگ قٕسمٕچ مَسلٕزَن ہُنٛد تِمَن چھِ وَنان cardiac muscles. أسۍ چھِ اَکثر بوزان کٲنٛسہِ ڈاکٹر سُنٛد ناو یہِ ہسا چھُ کاڈیولجِسٹ تِکیٛازِ یہِ چھِ آسان ہارٹ چھُ آسان بَنیومُت cardiac muscles ہُنٛد. أسۍ پَرو الگ الگ گۄڈٕنٮ۪تھ پَرو أسۍ striated muscles گۄڈٕنیُک ٹایپ اور skeletal muscle اور involuntary muscle. striated muscles characteristics. The striated muscles form more than 80% of the mass of soft tissues in vertebrate body. striated muscles چھِ بَناوان کوتاہ 80% یُس اَسہِ سافٹ ٹِشوٗ آسان چھِ باڈی پٮ۪ٹھ اَمیُک 80% چھُ آسان بَنیومُت اَمی یعنی کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ چھِ باڈی منٛز آسان تیٚلہِ striated muscles about 80%. They are attached to the bones by tendons and help in the movement of external body parts. بہٕ اوسُس اوٚتام وَنان کہِ یِم striated muscles آسان چھِ یِم چھِ آسان اَٹیچ وِد بونٕز یعنی کہِ یِم چھِ آسان بایِنٛڈ کٔرِتھ بونَس سۭتۍ مگر مَسلٕزَن تہٕ بونَن درمیان چھِ آسان اَکھ کاڈ اَکھ تَتھ چھِ وَنان ٹٮ۪نڈَنٕز گوٚو ٹٮ۪نڈَنٕز چھُ آسان اَکھ سٹرٛکچَر اَکھ یُس مَسلٕزَن چھِ کَران بایِنٛڈ بونَن سۭتۍ مَسلٕزَن چھِ کَران بایِنٛڈ بونَن سۭتۍ تِمَن چھِ وَنان ٹٮ۪نڈَنٕز. یہِ چھِ اَکھ آسان کَنٮ۪کٹِو ٹِشوٗ اینڈ ہیلپ اِن موٗمٮ۪نٛٹ آف ایکسٹرنل باڈی پاٹٕس. گوٚو striated muscles آسان کَران اَسہِ تیٚلہِ ہیلپ موٗمٮ۪نٛٹ آف ایکسٹرنل باڈی پاٹٕس مثلاً آرمٕز چھِ لیگٕز چھِ آسان نیٚبرِم یِم باڈی پاٹٕس آسان چھِ یِمَن منٛز چھِ آسان موٗمٮ۪نٛٹ ہیلپ کَران اَسہِ striated muscles. Therefore they are also called skeletal muscles. یِمن چھِ تَوَے وَنان skeletal muscles تِکیٛازِ یِم چھِ سِکِلٹَس پٮ۪ٹھ آسان یعنی کہِ یُس یہِ فرٛیم ؤرٕک آف بونٕز اینڈ کاٹلیج آسان چھِ یِم چھِ أسۍ پٮ۪ٹھ آسان present. So that is why these are also called as skeletal muscles. The contraction and relaxation of these muscles are under the control of the animal. یِہُنٛد contract گژھُن یا یِہُنٛد relax گژھُن contraction and relaxation چھُ آسان under the control of animal. أسۍ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یَژھان چھِ پنٛنہِ فِنٛگٲرٕس کٕلوز کَرنہِ بنٛد یَژھان پَنُن اَتھٕ کَرُن قۄدرٔتی أسۍ چھِ یَژھان کَران تَمہِ ساتہٕ گوٚو أسۍ چھِ پانَے کَران کَنٹرٛیکٹ تہٕ رِلیکٕس أسۍ چھِ یَژھان اَتھَس واش کَڑُن قۄدرٔتی طور أسۍ چھِ اَمہِ ساتہٕ کَران کَنٹرٛیکشَن اینٛڈ رِلیکزیشَن ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شاٹ چھُ کَران ہینٛڈ گوٚو اَمہِ ساتہٕ کَنٹرٛیکشَن گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پَتہٕ یَلہٕ چھِس ترٛاوان نیچرٔلی أسۍ چھِ دۄنوَے وِزِ کَنٹرٛیکشَنٕز تہٕ رِلیکزیشَن پانَے ہٮ۪کان کَنٹرول کٔرِتھ تیٚلہِ وَنو أسۍ یِمَن چھِ وَنان تَوَے والنٹری مَسلٕز. دے آر therefore also called the voluntary muscles. گوٚو striated muscles چھِ بیٛاکھ ناو تہِ voluntary muscles. یِمَن چھِ تیٚلہِ ترٛےٚ ناو آسان نمبر 1 striated نمبر 2 skeletal ووٚن مےٚ تِکیٛازِ یِم چھِ آسان سِکِلٹَنَس پٮ۪ٹھ دوٚیِم یِمَن چھِ وَنان voluntary muscles کیٛازِ یِہٕنٛز کَنٹرٛیکشَنٕز اور رِلیکزیشَن چھِ آسان اَنڈَر دَ کَنٹرول آف مین اور animal وَنو أسۍ. The muscle
fibers show alternate dark and light strips. Yemi muscles asan ch aman ch asan light and dark strips mizmi light word pad dark pad dark pad light pad dark na akhrit ak alternate ch ithman akhrit ak strips asan. So that is why striations or bands, hence they are called striated muscles. Aman kya chh striated muscles bo sotan te wanan aman ch asan bands, dark band and light band, dark band and light band. Aman dark and light bands ya uno striations ya uno strips اکھ سٹرپ پتہٕ بیاکھ اکھ ترٲیِتھ اکھ چھُ آسان اَمہِ موٗجوٗب چھِ وَنان سٹریٹڈ مسلز. گوٚو تیٚلہِ چھِ گۄڈٕنیُک قٕسم والنٹری مسلز وَنوکھ, سٹریٹڈ مسلز وَنوکھ یا وَنوکھ سکلٹل مسلز ترٛٮ۪نوَے. سکلٹل چھِکھ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تِکیازِ یِم چھِ آسان سکلٹنس پٮ۪ٹھ. والنٹری چھِ وَنان اَمہِ موٗجوٗب تِکیازِ اِن کنٹریکشنز آر رِلیکسیشنز انڈر د کنٹرول آف مین. اور سٹریٹڈ چھِ اَمہِ موٗجوٗب وَنان تِکیازِ یِمن چھِ آسان سٹریشنز ڈارک اور لایٹ بینڈس چھِ آسان یِمن کٕمن سٹریٹڈ مسلزن. د سٹریٹڈ مسل consists of long, narrow, cylindrical, unbranched fiber cells with blunt ends. اگر أسۍ یِمن سیلن ہُنٛد وٕچھو یِہنٛدۍ یِم اینڈٕس چھِ آسان یِم چھِ آسان گول, یِم چھِنہٕ پوینٹڈ آسان کینٛہہ, یِم چھِ گول آسان, یِمن وَنو بلنٹ اینڈٕس. سٹریٹڈ مسل کیٛاہ چھِ آسان لانگ, بیٚیہِ چھُ آسان نیرو آسان, سلینڈرِک شیپ واتان سلینڈرِکل آسان, انبرانچڈ برانچ چھُنہٕ آسان کینٛہہ, انبرانچڈ وداوُٹ برانچ فایبرس with blunt ends. نان ٹیپنگ یعنی ٹیپنگ چھِ آسان کہِ پوینٹ چھُنہٕ آسان کینٛہہ. یِتھ کٔنۍ أسۍ پِنسل چھِ وٕچھان, أسۍ پِنسل کران چھِ أسۍ آسان بٕتھِ آسان پوینٹڈ, پتہٕ چھِ وٕچھان پتھ کُن سُہ چھُ آسان یِہوے پوینٹڈ اینڈ, ٹیپرنگ اینڈ. یُتھُے تُہۍ ہیوٚر کھسو تہِ چھُ پوینٹڈ آسان, تتھ گوٚو پوینٹڈ اینڈ. یُس وۄنۍ گولٕے آسہِ پٮ۪ٹھ کَنۍ تتھ چھِ وَنان بلنٹ اینڈس. Each fiber is enclosed in a thin but distinct plasma membrane called sarcolemma. عام سیل چھِ أسۍ وَنان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سیل میمبرین چھِ وَنان أسۍ, مگر ییٚمیُک یُس سیل میمبرین آسان چھُ, پلازما میمبرین آسان چھُ, تَتھ چھُ وَنان سارکولیما. مسل سیل ہُنٛد یُس پلازما میمبرین آسان چھُ سُہ کیٛاہ چھُ آسان تھِن بٹ ڈِسٹنکٹ. ایچ فایبر از اینکلوز ان اے تھِن بٹ ڈِسٹنکٹ پلازما میمبرین کالڈ سارکولیما. یعنی کہِ ییٚمہِ کِس پلازما میمبرینس چھُ وَنان سارکولیما. ییٚمہِ کِس مسل سیل ہِنٛدِس میمبرینس چھُ وَنان پلازما میمبرینس سیل میمبرینس چھُ وَنان سارکولیما. The cell contains many elongated flattened nuclei characteristically located towards the periphery. اَتھ سیلہِ منٛز چھُ آسان واریاہ نیوکلیس, واریاہ نیوکلیس. یِم کوکُن چھِ آسان ٹُوٲرڈز د پیرِفیری. پیرِفیری گوٚو نٮ۪بر نٮ۪بر آسان چھُ, پیرِفیری ٹُوٲرڈز د پیرِفیری نِیر د سارکولیما یعنی کہِ پلازما میمبرینس کُن. The multi-nucleate condition of the fiber results from cell fusion occurrence. The striated muscles are found in the body wall. آسان کَتٮ۪ن آسان چھِ یِم چھِ present آسان on the body wall. یعنی کہِ یُس نیٚبٕرۍ کِنۍ body wall چھُ آسان نیٚبٕرۍ کِنۍ. The striated muscles are found in the body wall and the limbs. یعنی کہِ یِم اَسہِ legs آسان چھِ ٹوٹل چھِ آسان 4. زنٛگن چھِ أسۍ وَنان hind limbs تہٕ نَرٮ۪ن چھِ یِوان وَننہٕ ساینَسس منٛز 4 limbs. 4 limbs and hind limbs. سارنٕے چھِ وَنان یِکوَٹ أسۍ limbs, پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان arms and legs. ساینَسس منٛز وَنو یِمن limbs ژۄنوَیَن یِکوَٹ 4 limbs and hind limbs. گوٚو اکھ چھِ آسان پرٛٮ۪زنٹ باڈی والَس منٛز, اَمہِ پَتہٕ لِمسن منٛز دیٹ اِز biceps and triceps of the arms. They also occur in tongue, pharynx and beginning of esophagus. یَپٲرۍ اَسہِ والنٹری موٗمینٹ گژھان چھِ, مطلب أسۍ چھِ یَژھان زیو موٗمینٹ کَرٕنۍ, گوٚو زیٚیہِ منٛز آسان تیٚلہِ کۄمہٕ سٹریٹڈ مسلز یا وَنو والنٹری مسلز, تِکیازِ یہِ چھُ انڈر کنٹرول آف مین آسان. فارنکس بۄن کَنٮ۪تھ اینڈ د بِگنِنگ آف اوسوفیگس یَتٮ۪ن آسان فُڈ پایپ سٹاٹ چھِ گژھان, اَتھ گۄڈٕنیتھ چھُ آسان تیٚلہِ سٹریٹڈ مسلز. یہِ چھُ یِہُنٛد سٹرکچر مسل سیل. اَتھ منٛز چھُ آسان نیوکلیس, ڈارک بینڈس, مایوفایبرلز, مسل سیل. اچھا functions. Function کیٛاہ چھِ آسان always the striated muscles help in the movement of body parts and locomotion. گۄڈٕنیتھ چھِ اَمِچ کٲم پرٛٮ۪تھ جایہِ آسہِ مسل ٹِشوٗز فنٛگشن اَکٕے موٗمینٹ. وٕچھو موٗمینٹ کۄس ہِش چھِ, اکھ چھِ آسان باڈی پارٹسن موٗمینٹ بیٚیہِ لوکوموشن یعنی کہِ موٗمینٹ فرام ون پلیس ٹُو انیدر. یہِ کٲم چھِ آسان سٹریٹڈ مسلزن. تیٚلہِ چھُ اکھ آرگنایزم اکھ انِمٕل اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکہِ جایہِ پَکان, یِمن کیٛاہ چھِ آسان سٹریٹڈ مسلز یعنی کہِ چھِ یِم ہیلپ کران.
They also help in several voluntary movements of the body. دوٚیِم پَرو أسۍ unsaturated muscle or smooth muscle or involuntary. یپٲرۍ أسۍ واتان unsaturated کیٛاہ چھِ وَنان ہُتھ منٛز وٕچھ اَسہِ سٹریشن ڈارٕک بینڈٕس اینڈ لایٹ بینڈٕس یَتھ منٛز آسان نہٕ تِم کِہیٖنۍ گوٚو تَمہِ موٗجوٗب ووٚنُکھ unsaturated. دوٚیِم وَنان چھِ مےٚ involuntary بِکاز یِم چھِ آسان involuntary یِم چھِ آسان انڈر د ویل آف یِہِنٛز کنٹراکشن رِلیکزیشن آسان انڈر د ویل آف مین کینٛہہ characteristics. These are called smooth or unsaturated muscles because they do not show any strips or striations across the muscle fiber. ये बात हमारे यानी कि अच्छे strips आसान और striations आसान कि तब छ वनाना unsaturated or smooth muscles. Each cell or fiber is long, narrow, spindle shaped with pointed ends. اَسہِ وٕچھو اوٚتانٮ۪تھ یِم چھِ آسان سٹریٹڈ مسل فایبٲرٕس چھِ آسان تِمن چھِ آسان بلنٹ اینڈٕس نۄمن چھِ آسان پوینٹڈ اینڈٕس یعنی کہِ پِنسل ٹایپٕکۍ پٲٹھۍ بٕتھِ اینڈٕس ٹِپٕس منٛزٕ باگ چھُ براڈ آسان کھُلہٕ آسان تَتھ شیپ چھِ وَنان سپنڈل شیپٕڈ مثلاً یِتھ کٔنۍ أسۍ فِش چھِ وٕچھان گاڈ چھِ وٕچھان أسۍ گاڈِ ہِنٛز شیپ اگر أسۍ برونٛہہ کَنہِ تھاوو سُہ چھِ موتھ چھُ آسان تَمہِ تَتہِ چھِ آسان اکھ شیپ ٹنٛگ آسان منٛزس چھِ آسان براڈ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ ٹیل آسان لایک دیٹ یِم چھِ آسان تَمے ٹایپٕچ سپنڈل شیپٕڈ چھِ تَتھ وَنان یعنی کہِ بٕتھِ آسان پوینٹڈ منٛزٕ باگ آسان براڈ پَتہٕ چھِ آسان بیٚیہِ پوینٹڈ تَتھ شیپ چھِ وَنان سپنڈل شیپٕڈ مثلاً ییٚتنَس وٕچھِو تُہۍ یہِ چھِ آسان بٕتھِ ٹِپٕس پوینٹڈ آسان منٛزٕ باگ چھِ براڈ آسان گوٚو یَتھ شیپ چھِ وَنان سپنڈل شیپٕڈ اینڈ ہیز اونلی ون نیوکلِیس ہُہ چھُ آسان سٹریٹڈ مسلزن چھُ آسان ملٹی نیوکلیٹ آسان واریاہ نیوکلِیس آسان یَتھ چھُ آسان سنگل نیوکلِیس situated in the center ہُہ چھُ آسان towards periphery یَتھ چھُ آسان in the center. These fibers are generally shorter than the striated muscle fibers یعنی کہِ یِم شاٹ آسان ہُم چھِ لانگ آسان اَمہِ کھۄتہٕ اکورانس یِم کَتٮ۪ن آسان یِم آسان تَپٲرۍ یِم اَسہِ اِنوالنٹری موٗمٮ۪نٹٕس آسان گژھان مثلاً اَسہِ چھِ انٹرنل آرگنٕز تِمن منٛز آسان یِمے آسان وۄنۍ چھُ آکرَنس کَمن کَتٮ۪ن چھِ آسان یِم the smooth muscle tissue occurs within the walls of hollow tubular visceral organs except heart یعنی کہِ یِم کَتھ منٛز چھِ آسان occurs the smooth muscle tissue occurs within the walls of hollow tubular visceral organs یِم اَسہِ internal organs آسان چھِ یِم ٹیوٗب لایک چھِ آسان ٹیوٗبُلر چھِ آسان تِم سارنٕے منٛز چھُ آسان smooth muscle cells مثلاً أسۍ چھِ وٕچھان intestines چھِ آسان stomach چھُ آسان urinary bladder چھُ آسان یِمن سارنٕے منٛز چھِ except heart أسۍ چھِ وٕچھان liver أسۍ چھِ وٕچھان lungs سارنٕے منٛز آسہِ smooth muscles. Thus they occur in the walls of alimentary canal alimentary canal from the esophagus to the anus genital tract ducts یِم نالہِ آسان چھِ یِمو منٛز پَکان چھِ سِکریشنٕز یِمن ہٕنٛز گلینڈسن ہٕنٛز تِمن چھِ وَنان ڈکٹٕس یا وَنو یِمو منٛز یہِ فلو گژھان چھِ فلویڈٕس تِمن وَنو ڈکٹٕس بلڈ ویسلٕز یِمو منٛز خوٗن چھُ پَکان رگہٕ urinary bladder etc. They also occur in the iris and ciliary body of the eye and dermis of the skin أچھن منٛز تہِ چھُ آسان یہِ آیرِسَس منٛز بیٚیہِ چھِ آسان یہِ سِکِن چھُ آسان اِپِڈرمِس بۄن کَنٮ۪تھ تَتھ منٛز تہِ چھُ آسان smooth muscles. Functions. Smooth muscles are called involuntary muscles because they do not work according to our will. یِمن چھِ وَنان involuntary تہِ تِکیازِ تِم چھِنہٕ آسان under the control of under the will of man کینٛہہ. دوٚیِم smooth muscle contractions are rhythmic that is these muscles contract slowly but can remain contracted for longer periods of time یعنی کہِ یِمن منٛز چھِ روزان واریاہس کالس موٗمینٹٕس مثلاً أسۍ چھِ نِگلاوان غذا یُس اَتہِ پٮ۪ٹھ روزان یہِ موٗمینٹ چھِ روزان کنٹِنیوٗ سٲلمس اَتھ ایلمنٹری کینالس یعنی کہِ یِم موٗمینٹ چھِ روزان واریاہس کالس أسۍ ییٚلہِ یہِ غذا نِگلاوان چھِ ییٚتٮ۪ن سویلو کران چھِ اَتی نسا چھِ موٗمینٹ گژھان سٹارٹ ییٖتِس کالس یہِ فُڈ سٲلمس اَتھ ایلمنٹری کینال منٛز چھِ پکان یہِ موٗمینٹ چھِ روزان کنٹِنیوٗ. Rhythmic contractions of smooth muscle in walls of tubular organs peristaltic contraction result in the rhythmic progressive wave of muscular contraction and relaxation. These movements occur in gastrointestinal tract and male genital tract یعنی کہِ movements چھِ روزان کنٹِنیوٗ اکھ چھِ روزان male genital tractس منٛز بیٚیہِ gastrointestinal tract. In some organs, the smooth muscles make the organs shorter and thick by its contractions or long
and thin by its relaxation. Kinsan organ mas smooth muscles kinsan organ the smooth muscles make the organ short. Ya कि short बनावान organ ch whole salim organ bana short because of smooth muscles and thick by its contractions or long and thin by its relaxation. यानी कि salim organ ch gasan short. Mesela urinary bladder im saat man urine asan chu you short gasan you short guys at man under ka urine asan chu you still broken paka you short guys tu ta paki broken you ta im size kam guys tel tu chu urine smelan flow never nenas force melan they contract throughout the organ as a single unit यानी कि salim organ chi contract gasan at a time as a single unit and produce expressive movements as in urinary bladder, gallbladder, ureters and uterus. Ureters या gallbladders मा चाहिँ थिकिङ गसान यानी कि salim organ at a time गसान contract as a result तथ मा से वासन छु सु never पकान तेले फुल never नेरान एते कनि ureters आसान छु यम kidney पैठ पकान छु नाली pipe यम मज urine पकान तम ureters तम मज तेले पकान यानी कि तम contract गसान छु इथे कन uterus means yem satan ak bach shikmas man asan uterus and bajjan man asan su tem sat contraction gasan ta tel baj pakam bro ko na isalaye sirip omni smooth muscles ya one unstriated muscles shape banai copy pet ठीक पट है एमे तरीक छ बनानी हम I'm patrin कसम तम छ wana cardiac muscles यानी cardiac muscles in present छ आसान heart mans tu छ मन छ आसान हम छ branch हम wucha is branched cardiac muscle is branched. The cardiac muscle consists of short cylindrical fibers which are branched and joined end to end to form a network. Human man which is icosmic points and some which is long magar short asan short asan. The cardiac muscle consists of short cylindrical shaped cylindrical which are branched and join end to end in branched से आसान बेचु बराबर आसान join करते end to end to form a network. Each fiber or cell contains one or two nuclei situated in the center. यथ छ center से मंज आसान nucleus मगर nucleus सेकंड आख या ज Generally intercalated discs occur between the ends of fibers ends पे यदि नसन छ आसान intercalated discs at the ends of the fibers. These are the intercalated discs. The cells show faint cross striations. The cardiac muscle is an example of involuntary muscles. यानी कि cardiac muscle is involuntary आसान तो smooth muscles is involuntary आसान. Occurrence cardiac muscles are confined to the wall of the heart, pulmonary veins and superior vena cava. Present छ आसान इस heart wall छ आसान यानी कि heart salim नेबर किन सु छ आसान बनियामुत muscles नै होन salim heart वुचो अस सु छ आसान बनियामुत cardiac muscles नै होन बे यम तथ मज veins छ आसान कम pulmonary veins हम गई यम पेठ blood छ यवान from lungs towards the heart, pulmonary veins and superior vena cava यम सातन blood body हो दिवान इस enter गसान एक vein means तछ superior vena cava सच तमिक छ आसान आदिन आसान cardiac muscles बनियामस. Functions cardiac muscles contracts and relax rapidly and continuously with a rhythmic but it never gets fatigued. Amich kom to chasani contract relax gasun time such a moment of heart ya pumping of heart but it never gets fatigued contract actually is fat deposit gasan ki jama gasan but it can never gets fatigued. Contraction and relaxation of cardiac muscles cause pumping of blood out of the heart and into the heart regularly. यानी कि heart कम छ आसान pumping of blood heart मज खून नेबर कड़न आई कैन खून नेबर नेना बन साइड aorta कइन बे कैन यवान यानी कि auricles and ventricles. Auricles पे कैन रिसीव करा blood
तो वेंट्रिकल्स हार्ट मज खून कड़ान नबर गो वुचान ये फिलहाल फंक्शंस ऑफ हार्ट पढ़ कि वुचान ये अमुक स्ट्रक्चर गो यह मसलजन हुंद बनियामुत तमन कार्डिक मसल्स अमन हंदिस सेल मेम्ब्रेनस वनो तेल सर्कोलीमा अमुक साइटोप्लाज्म आसान सेलन हुंद खास मसल फाइबर्स साइटोप्लाज्म आसान तथ सर्कोप्लाज्म हम जो नाव थवन अलग याद है अमुकस प्लाज्मा मेम्ब्रेनस सर्कोलीमा तो अमुकस साइटोप्लाज्म वन सर्कोप्लाज्म मसल टिश्यू डिम टिश्यू हाँ इंशाल्लाह मे उम्मीद तुम गोर सान बोजान तुम सेव थावान हाँ पे पान पे कॉपी पे सती नोट करान इंशाल्लाह अम पे दोम ब्या वीडियो तथ मज इंशाल्लाह पो तम पे नर्वस टिश्यू फिलहाल ये गई